Wala ka kay mamalik may karong semana manghatag na po na para nyo ha. Kaya di naman po pwede yung dungano na mo na madag ko, di naman makaya. Susunod, karong semana magdala ng Bible, tag nyo niya Bible o namin mga bugas ipanghatag. Para niyo mga grocery. Pagyapon gikasabos kayo dere. Daghang kayo salamat. Ang Ginoo magapanalangin. Hasta la vista. Hasta la vista. Yeah. Merry Christmas. Go to church on Christmas, okay? Say happy birthday, Jesus. Oops, sorry. Are we giving any here? No. Nothing here? No, but I'm wondering, I mean, there's children here. We can give. It's okay. Pag-anak sa ilong nila isa. Uy! Langgang mo nang ite. Ang palaka, ang palaka. Do you want to give here? No? But what about them? Walay iko. They will follow? Yeah, they will follow. Oh, okay. Never mind. Well, I didn't know that we were right there. Okay. You follow us there, okay? We'll give you some clothes, some snacks, and some Word of God. Alang kayo pagkuhan. Paganita. Manganta paganita dito sa Tray. Okay, hala. Sige. Kinsay nakapalo sa kanta sa balay na ko sa langit. Isa mo? Oh, sige. Oy, ang ayohon og sayaw og kanta kanang ayon man ninyo kanang nay action, dunay premyo ha. Sige. Oh, sige. Ay na, may action. Sige, kung dunay maayo mag-action og maayo mo kanta nay premyo ha. Sige. 1, 2, kitang tanan manganta. Sige, 1, 2, ready, go! Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Patasin yung kamay! Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Loyo sa pangangin. Saan nila may tagaan? Ginoo, inom tuwi ako. Ginoo, inom tuwi ako. Ginoo, inom tuwi ako. Sa iyong pagbalik. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Loyo sa pangalon. Sing! Ginoo, inom tuwi ako. Ginoo, hinom dumi ako. Ginoo, hinom dumi ako. Sa imong pagbalik. Ayuhan ninyong kanta, oy! Na! Sige! Karon ako isa nga kanta nga inyong itudlo ha, katong. Ang Diyos maayo man, ang Diyos maayo man. Gigunitan ko, gipatindog ko, ang Diyos maayo man. O sige, sayon na kayo no. Dali na no. Sige. Ang Diyos maayo man. Tanan! Ang Diyos maayo man. Gigunitan ko, Sing. ang Diyos maayo man. Ang Diyos maayo man. Ang Diyos maayo man. Sing. Ginitan ko, ang Diyos sa man. God is good To me. 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 Very good. Okay. Oops. I give the time to Brother Tama gamit na sa nina mga jackets. And some pastry. Mga guban po nini, mga pinaskuhan. And some Word of God. Napoy pulong sa Ginoo. My friend
Fields here, my new friend. Kung suol kay bagong higala na apoy muhatag og gamay pulong sa Ginoo. How many people have a Bible here? Kinsa ninyong na Biblia? Raise your hand. Oh, wow, many. Very good. Kay na Biblia mo na tinul-alay nga na may Biblia? How many read it every day? Kinsa man ninyo nga may basa kada adlaw? Binaga. May ragyod. New Year's resolution. Kinanglan maghimo tagbag-ong kasabutan sa bagong tuig. Read the Bible every day. Basahon ang Biblia kada adlaw. Even if it's just a little bit. Kumay lang ba? And if you feel like it, maybe a whole page. Siguro kung gusto mo, halahot, Maybe a chapter if you feel really good. Okay, daghan lang yan. And then next year, we'll come by Sige, sunod tuig, gusto mo balik mo dire. and we'll ask you to memorize. Maghimo tag mga memory verse. And if you know passage, Kung kabalo mo. does anybody have memory verse here? Kitsa na yung memory verse. Be, kare. Ah, come here. Tara, sige. Sige. Exodus 20, ayaw pagpanapaw. Exodus 20, 15, ayaw pagpangaw. Ay, Exodus 20, 13, ayaw kamu pagpanapaw. Exodus 20, 15, ayaw kamu pagpangawat. Exodus 20, 16, ayaw kamu pagbutang-butang sa iyong sikatabo. Wow! 5 pesos! Kitsa pa. Congratulations! Congratulations! Kitsa pa na versikulo. Kada po ito kulto. Okay, who else? We have somebody here there. Versikulo. Dali. Jenny. Dos ako musalig, dili mahadlok. Kapilain. Salmo 23:1, Suba. In English. Suba, pagbalantaw lang kulang ka na mo. Amen. Amen. Kitsa pa. Okay, here. Kitsa pa na versikulo. I'm running out of my... I wasn't prepared. I'm ad-libbing here. I didn't expect to do this, so... I'm running out of my... Sisilyo. Okay, kindi. Sige. Roma 12:11. Roma 12:11. Alagaran niyang Ginoo sa kinasing-kasing gayod. Sapa. Juan 1:6. May tawang igyan lagwan nga gipadladi diha sa Dios. Good. Sapa, wala na. Napa. Filipos 4:4. Ay, Mateo 5:8. Bulahan ang pudlag kasing-kasing. Kay makakita sila sa Dios. Very good. Dala. You get something. Good. Mayo. Anybody else? Two more. Napay kulang pag doa. Kitsa pa yung matang versikulo. Huh? Nobody? Ha? Kitsa. Samuel 26:1. Siya ba balantay ako, makulang ka na ko. Sayas 12, ako masalig og dili mahadlok. Okay, one more. Sapa. You get to split with it. One more memory verse. Kitsa pa. One person. Kitsa pa. Napa? Come on. Isa na lang, isa. Some brave person. Come on. Babay. Come on, one person. Napa. Split 10 pesos with him. Come on. 10 pesos. Dali. Come on. English. 10 pesos. Versikulo dali. Bagin. Okay, you get 10 pesos. Iyaharag yun ang 10 pesos noon. Okay. I will come back Mabalik, me. later in the year. Kas. New memory verse, and I will give you pesos if you memorize the memory verse. Okay? Daghan kong ihatag ang premium basta makamemorize ang versikulo. Merry Christmas. Mayong Pasko. May Pasko! Go to church on Jesus Christ. Hinaya ko kayo na may Pasko! How are y'all doing today, boys and girls? Kumusta naman mga batang babae lalaki karon? Good? Mayo ba? Well, it is really good to see all of you. Nga sa kinikamayo nga nakakita mo ninyo karon. My name is Fields Cage, Ang ako nga lang si Phil Kids. and I'm 18 years old. 18 pa akong edad. And this is my second time in the Philippines. Duha pa rin ako alin sa Pilipinas. And I really enjoy it here. Pesti yung lipaya kaya nakagyan. It's one of my favorite countries. Kung paborito kaya na kanina lugar. Alright, so what holiday season is this? Kung unsa man nga panahon karon? Desember. Pasko! It's Christmas, right? Pasko! Yeah! So, on Christmas, we celebrate that Jesus was born.